శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద. ஸ்ரீபூ நீலா சமேத சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம். தெளிகுரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் ஜோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே. நம்மாழ்வார் பாசுரம். ஒரு புளிய மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தவாறே திருவேங்கடவனை தன் மனக்கண்களால் கண்டு அந்த எம்பெருமானுக்கே வாழும் காலமெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆழ்வார் விரும்பினார். அந்த பாசுரத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு தான் மட்டுமன்றி தன்னுடைய சந்ததியினரையும் திருவேங்கடவனின் கைங்கரியத்தில் ஈடுபடுத்தினார் ஸ்ரீசைல பூர்ணர் என்கிற பெரிய திருமலை நம்பிகள். அந்த திருவேங்கடவனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு அனுதினமும் நடைபெறுகின்ற நித்திய கல்யாண உற்சவத்தில் பக்தர்கள் அனைவரும் பங்கு கொண்டு அந்த எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, கோவிட்-19 காரணமாக திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தினந்தோறும் நடைபெறும் ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்தை ஆன்லைன் சேவையாக நடத்த நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த சேவை ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை 11 மணி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தற்போது 31 வரை டிக்கெட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. பக்தர்கள் சம்பிரதாய உடை அணிந்து கொண்டு தனது இல்லங்களிலிருந்தே SVBC நேரடி ஒளிபரப்பில் திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் கலந்து கொண்டு சங்கல்பம் செய்து கொள்ளலாம். பக்தர்களே, எந்தெந்த பக்தர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பித்திருக்கிறார்களோ அந்த பக்தர்கள் இப்போது நடைபெறும் சங்கல்பத்தின் போது தங்கள் கோத்திரம், நட்சத்திரம், பெயர் ஆகியவற்றை தாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே சொல்லிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்று இந்த கல்யாண உற்சவத்தை பதிவு செய்தவர்கள் 184 பேர். அவர்களின் பெயர்கள், விவரங்கள் இதோ இந்த திரையில் தரைப்பட்டுள்ளன. பக்தர்களே, அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் இல்லங்களில் அமர்ந்து கொண்டே தங்கள் கோத்திரம், பெயர் இவற்றை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். அர்ச்சகர்கள் அதை ஸ்ரீவாரிக்கு சமர்ப்பிப்பார்கள். திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் பங்கு கொண்ட இவர்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீவாரி பிரசாதமாக மேல் வஸ்திரம், ரவிக்கை, அட்சதை இவற்றை தபால் மூலமாக அவர்கள் இல்லங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద, గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద, గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసం అహం భజే. నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విరాజిల్లుతున్న తిరుమల క్షేత్రంలో గత 4 మాసాలుగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం లోకక్షేమార్థం ఏకాంతంగా నిర్వహించబడుతూ ఉన్నది. ప్రస్తుతం భక్తులందరూ కోరికల మేరకు, వారి యొక్క సంకల్పాలు, ప్రార్థనల మేరకు మొక్కుబడులు తీర్చుకునే యొక్క ఉద్దేశంతో కోరినందువల్ల విర్చువల్ కళ్యాణోత్సవంగా ఆ కళ్యాణోత్సవానికి నమోదుపరుచుకున్న భక్తుల యొక్క పేర్లు, గోత్రాలు, వారి వివరాలు
స్వామివారి పాదాల వద్ద ఉంచడం జరిగింది. ఈ కళ్యాణోత్సవం చేయించుకునే భక్తులు, నమోదు చేయించుకున్న భక్తులు తిరుమలలో ఏ విధంగా అయితే కళ్యాణోత్సవానికి హాజరవుతారో అదేవిధంగా సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ, సాంప్రదాయ తిలకధారణతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఇప్పుడు అర్చక స్వాముల వారు కళ్యాణోత్సవం యొక్క సంకల్పాన్ని చెప్పిస్తారు. మీరందరూ కూడా ఏకాగ్రతతో, శ్రద్ధాభక్తితో ఆ చెప్పిన సంకల్పాన్ని తిరిగి పలకవలసింది. మధ్యలో మీ గోత్రనామాలు చెప్పుకోమని అర్చక స్వాముల వారు సూచిస్తారు. ఆ సమయంలో మీ గోత్రము, నక్షత్రము రాసి మీ పేరు, మీ ధర్మపత్ని పేరు, పిల్లల పేర్లు చెప్పుకోవాల్సింది. మీ కోరికలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు అర్చక స్వాముల వారు సంకల్పాన్ని చెప్పిస్తారు. వారు చెప్పే యొక్క సంకల్పాన్ని చివరి వరకు ఏకాగ్రతతో మీరందరూ ఇంటి నుండే పలకవలసింది. ఓం నమో శ్రీ వెంకటేశాయ. హరి ఓం. హరి ఓం. శ్రియః శ్రేయః కాంతాయ కాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిధగే నిదయే నిధగేర్దినాం నిదయేత్తినాం శ్రీ వెంకట శ్రీ వెంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః తే నమః. శ్రౌత శ్రౌత స్మార్త స్మార్త ఆదికం కర్మ ఆదికం కర్మ నిఖిలం నిఖిలం ఏన సూత్రితం ఏన సూత్రితం తస్మై తస్మై సమస్త సమస్త వేదార్థ వేదాంత విదే విదే విఖనసే నమః వికనసే నమః. శుక్లాంబరధరం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం విష్ణుం శశివర్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ప్రసన్నవదనం ఛాయేత్ ఛాయేత్ సర్వ సర్వ విఘ్నోపశాంతగే విఘ్నోపశాంతయే యస్యద్విరద యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పారిషద్యాః పరశతం పరశతం విఘ్నం విఘ్నం నిఘ్నంతి నిఘ్నంతి సతతం సతతం విశ్వక్సేనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే తమాశ్రయే శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే ద్వితీయ పదార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత వైవస్వత మన్వంతరే మన్వంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమ పాదే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భారతవర్షే భరతఖండే భరతఖండే శకాబ్దే శతాబ్దే మేరోః మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ వెంకటాచలే శుభయోగ శుభయోగ శుభకరణ శుభకరణ ఏవం గుణ ఏవం గుణ విశేషణ విశేషణ విశిష్టాయాం విశిష్టాయాం అస్యాం అస్యాం శుభతిథౌ శుభతిథౌ మమ మమ. కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొనే భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ గోత్రాన్ని చదువుకోండి. మీ పేరు, మీ ధర్మపత్ని పేరు, మీ సంతానం పేర్లు చదువుకొని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య విజయవీర్య అభయ అభయ ఆయురారోగ్య ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష కామ్యమోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ పురుషార్థ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష కరుణాకటాక్ష వీక్షణ వీక్షణ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే సర్వకార్య సర్వకార్య అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం అనుకూల సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమ
లోకక్షేమార్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి శ్రీభూమి నీల నీల సమేతస్య సమేతస్య శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీనివాస స్వామినః స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస శ్రీ వైఖానస ఆగమోక్త ఆగమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ అహం అహం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే కారయిష్యే సర్వం సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు శ్రీనివాసార్పణమస్తు. பக்தர்களே, தற்போது நித்திய கல்யாண உற்சவத்தில் அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ விஸ்வக்சேன ஆராதனத்தையும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியத்தையும் இப்போது செய்யவிருக்கிறார். அதை இப்போது நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாரின் உதவியோடு இந்த திரையின் வழியாக தரிசிக்க காத்திருக்கிறோம். பக்தர்களே, பகவத் கைங்கரியம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. மனசால், வாக்கால், செய்கையால் உண்மையாக இருந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு கைங்கரியம். இதற்கு நமக்கு சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் சாதகமாக அமைய வேண்டும். நம்முடைய முந்தைய பிறவிகளில் எத்தனையோ புண்ணியங்கள் செய்திருக்க வேண்டும். శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. இதனால் எல்லாம் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போது நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமே, அது கூட ஒரு கைங்கரியம்தான். பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சொல்வதும் ஒரு கைங்கரியம், ஆர்வத்தோடு கேட்பதும் கைங்கரியம். நித்ய லக்ஷ்மி சமேதோ நிఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చా సక్త భక్తౌ గరక్షి నివసతుర్దే మే స్వాంగ్రి భక్తిన్ వితన్వన్ తదేవ లగ్నం సిదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంగ్రిగం స్మరామి శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతకే యస్యద్విరద భక్తాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాస్సగే శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖనోముని మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సోత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థావదే విఖనసే నమః ప్రాణానాగమ్య అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాగణేశ శ్రీగప్పతే పురుషోత్తమశ శ్రీభౌమలీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శేషాచల నివాసనః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాణ వైవాహిక మహోత్సవే అద్య క్రియమాణ అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్ని ప్రణయన మాంగళ్య పూజ ప్రధాన హోమ ప్రవేశ హోమ లాజహోమాది సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యదయార్థం చ సద్భిర్మహాజనీ సహ సుపుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్నే ఆధౌ నిర్విఘ్నేన ప్రథమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగకరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్తశతమానసేసు సరత్సరిత్సి పరిపూరితేషు అపోవిగ్రహన్నన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణోమి దత్తాకం శిశిరకం సుశర్మా ఈతమా పశ్చిమా శుభతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమామృతామృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః అస్మిన్ కరకే ఏతే శతమితి ఓం భూః వ్రణమావాహయామి ఓం భువః ప్రచేతసమావాహయామి ఓం శుభః రక్తాంబరద్రమావాహయామి ఓం భూర్భువస్వః యాదస్పతిమావాహయామి వరుణాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి ఆద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి వరుణాయ నమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి ధూపదీపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి యదా భాగం గుడోభార నివేదయామి మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి సదక్షిణాకం తాంబూలం సమర్పయామి వరుణాయ నమః భగవాన్ సర్వదా భవంతు ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే ఓం విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢ సైన్యాదినాథం ముద్రాచక్రే కర్తలయుగే శంఖదండౌ దదానం మేఘశ్యామం సుపనిమకటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం
ఓం ఆగ్నేయో యస్మాద్యజామహే త్వవిశ్వే సదాత్మహితో న జంభో వైరాజంతే సుహతన్నిదత్తాం పద్మాకారమండలే ఓం భూర్భువస్వః విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి నిత్యానపాయనమావాహయామి సూత్రవతేమావాహయామి జయమావాహయామి సూత్రవతే జయ సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి ధూపదీపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి యథా భాగం గుడోపహార నివేదయామి మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి సదక్షిణాకం తాంబూలం సమర్పయామి సూత్రవతే జయ సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రీతః సుప్రసన్నా వరదా భవంతు సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు అస్తు ప్రజాపతి ప్రియతాం ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యన్పాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యన్పాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తతామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దదేపదం సమూఢమస్య పాకం సురే త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారగన్నే విష్ణో కర్మాణి పశ్యత గతో ఓర్తాని పస్పసయే ఇంద్రస్య యుజ్జస్సకా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరగః దివీవ చక్షురా తదం తద్విప్రాసోపి పంద్యభోజాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్గత్పరమం పదం భద్రం కర్ణేభి శృణుగామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాః స్థిరైరంగే దుష్టభాగం శస్తనోభిర్విసేమ దేవహితం యదాయోః శతమిన్ను శరదోంతి దేవాయత్రాణశ్చక్రాచర సంతనోనాం పుత్రాసౌ యత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారేర్జదాయుర్గంతోః అదితిర్జోరదితిరంతరిక్షమదితిర్మాతా స పితా స పుత్రః విశ్వే దేవా అదితి పంచజనాదితిర్జాతమదితిర్జనిత్వం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్వట్కుర్వీతోపవ్యసం యదా వై సూర్యముదేతి అద నక్షత్రం నైతే యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర చ గణ్యం పశ్యేత్ తావత్ కుర్వేదత్కార్యే స్యాత్ పుణ్యాః యువ కురుతే ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక సర్వకర్మసు పుణ్యాః జనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు పుణ్యాహం కర్మరోస్తు పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు పుణ్యాహం కర్మరోస్తు పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు పుణ్యాహం కర్మరోస్తు స్వస్తి నగేంద్రో వృద్రస్రవాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవే అద్య క్రియమాణ సర్వకర్మసు సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతు కర్మణి స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతు కర్మణి స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతు కర్మణి స్వస్తి వృద్ధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసద్య మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదస్స వీరాః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవే అద్య క్రియమాణ సర్వకర్మసు సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతే జనకర్మణి అర్ధిం భవంతో బ్రువంతు కర్మరుధ్యతాం అర్ధిం భవంతో బ్రువంతు కర్మరుధ్యతాం అర్ధిం భవంతో బ్రువంతు కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాః సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భువస్థానభూతే దదాతన మహేరణాయ చక్షసే యోవస్తివత మోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జన్మత ఆపో జనయతాచనః ఓం పవమానస్య వర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణి యప్పూతా సపనాతమా పునంతమా దేవ జనాః పునంతమనవోదిగాః పునంత విశ్వ ఆగవః జాతవేద పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీద్యత్ అగ్నే క్రత్వా క్రతో గుండణో యత్తే పవిత్రమర్చిషే అగ్నే వితతమంతరా బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సవేన చ
इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्टाः तया मदन्तः सतमाज्येषु वयग्गश्यामपदगोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातप्राणेनेश्वरो मयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अथावरीयज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठै देवमन्वभिः अग्नैदक्षैः पुनाह्यमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संवृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संवृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तयनीः शुदगाहि पयस्पति ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पवमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पवमानी स्वस्तयने श्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पोतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीते सह मा पुनातो सोमस्वस्यावरणसमीक्ष यमो राजा प्रमुणा विपुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचां दिशि देवार्तितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां तदे एच्यां दिशगुरपसवो मार्जयन्ताम् उदे एच्यां दिशापवो सतगो वनस्पतगो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञत्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोदरादरे नागे एभ्यो मार्जयन्ताम् मनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः समक्रतं पश्यति वितसुको धातुप्रसादान् महिमानमीशं शुभगं शुभम् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाथमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यथास्था प्रवेशयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, திருக்கல்யாணம் சிரமமன்றி மந்திரலோபம் கிரியாலோபம் ஏதுமின்றி நடக்க முதலில் எம்பெருமானின் நித்தியசூரியான சேனாநாயகருமான ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை வேண்டிக் கொண்டு இதோ இப்போது அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நான் முன்பே சொன்னது போல பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சொல்வதும் ஒரு கைங்கரியம், அதை ஆர்வத்தோடு கேட்பதும் ஒரு கைங்கரியம். செவிக்குணவு இல்லாத போது சற்றே வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் என்றார் வள்ளுவர் பெருமான். அதாவது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் 5 புலன்களில் முக்கியமானவை 2. அவை விழிகளும் செவிகளும். கண்கள் எம்பெருமானை நமக்கு காட்டுகின்றன, செவிகள் பரம்பொருளின் பெருமையை நம்மை கேட்க வைக்கின்றன. பக்தியின் முதல் படியே சிரவணம்தானே. இதைத்தானே ஆண்டாளும் தனது திருப்பாவையில் 7வது பாசுரத்தில் கீசு கீசென்றெங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கேட்டிலியோ பெய்ப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலக்க கைவியர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைநரவம் கேட்டிலியோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ என்றாள். ஆயர்பாடியில் பறவை இனங்கள் கூட கேசவா நாராயணா என்றுதான் கத்துமாம். அதை கேட்காமல் நீ உறங்குகிறாயே என்று தோழியை எழுப்புவதன் மூலம் நம்மையும் எம்பெருமானின் திருநாமங்களை அவரது பெருமையை கேட்கச் சொல்லுகிறார் ஆண்டாள். பக்தர்களே, பகவத் விஷயத்தை கேட்பது என்பது அவ்வளவு உத்தமமானது. இதற்கு நமக்கு தேவைப்படுவது 3 குணங்கள்: பொறுமை,
ஆர்வம், எளிமை. எளிமை என்று ஏன் குறிப்பிடுகிறேன் தெரியுமா? பகவத் விஷயத்தை பேசுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் பெரியவர்களோ சிறியவர்களோ, ஆண்களோ பெண்களோ, சொல்லும் விஷயங்கள் நல்லவைகளாக, உண்மையானதாக, அதுவும் எம்பெருமான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருந்தால் கேட்பவர்கள் தங்கள் எளிமைப்படுத்திக் கொண்டு ஆர்வத்தோடு பொறுமையாக கேட்க வேண்டும். ஆழ்வார்கள் அனைவரும் தங்களை எளிமைப்படுத்திக் கொண்டு எம்பெருமானம் இடம் வேண்டியது இப்படித்தானே. இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடமலை மீது வந்து நின்று கொண்டு தனது திருக்கையால் தன் திருவடியை காட்டி சரணமடையும்படி நம்மையெல்லாம் அழைக்கும் அந்த எம்பெருமானை குலசேகர ஆழ்வார் கேட்டதும் இதைத்தான். பக்தர்களே, இப்போது இன்று எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரட்சைகளுக்கு பூஜை செய்ய தொடங்குகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை இப்போது நாம் தரிசிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, இப்போது அந்த மந்திர ஒலிகளை நாம் கேட்க உள்ளோம். நாம் எல்லோரும் அறியாத பிள்ளைகள் அல்லவா? அந்த எம்பெருமானை வைவாஹிக மகோத்சவே பிரதிசர வந்தன தேவதாராதனம் கரிஷ்யே. ஓம் சுச்சிவோ ஹவ்யேதி ப்ரோக்ஷ. ஓம் ஷன்னோ மிததாம் தபசோ ஜஹர்தாம். ஸ்வயம்பூரக்னயே அமிர்தயே அமிர்தாய. ஓம் பூஹு சேஷமாவாஹயாமி. ஓம் புவः சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி. ஓகும் சவः அனந்தமாவாஹயாமி. ஓம் போத்புவஸ்வः நாகராஜமாவாஹயாமி. शेषाय नमः. पुष्पेनासनं परिकल्पयामि. प्रणामं समर्पयामि. प्रार्थनं समर्पयामि. आद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. पुण्यपुष्पै पूजयामि. धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. यदा भागं गुडोभार निवेदयामि. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि. शेषाय नमः. भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भवन्तु. हरिः ओं. स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग. स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः. स्वस्ति पूषामसरो ददातन. स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना. स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं. स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं. स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसरग्नि. स्वस्तये देवा अवन्त्रुभव. स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वमसः. स्वस्ति मित्रावृण. स्वस्ति पद्ये रेवती. स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च. स्वस्ति नो दिदे घृते. स्वस्ति पन्दानुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव. पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमीमहि. महद्भूतं वायगजं देवतानाम्. असरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्युषो नवमीवारुहेम. हम होमुचमाङ्गेरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयमनसा शतार्क्षं. प्रयतपानिशरणं प्रपद्ये. स्वस्ति सम्पादे स्वभिगन्नो अस्तु. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः. ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्. பக்தர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இதையடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ஆழ்வார்கள் அனைவரும் தங்களை எளிமைப்படுத்திக் கொண்டு எம்பெருமானை கேட்டார்கள் என்று சொன்னேன் அல்லவா? அதில் ஒருவரே குலசேகர ஆழ்வார். அவர் ஒரு முடியாளும் மன்னர், சக்கரவர்த்தி. அவர் எம்பெருமானிடம், செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா, நின் கோயிலின் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அரம்பயிரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்துன் பவளவாய் காண்பேனே என்று எம்பெருமானை எப்போதும் தரிசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையோடு பாசரமிட்டார். அதுவும் எப்படி? பகவத் கைங்கரியத்தை விட ஒசந்தது பாகவத கைங்கரியம்தான் என்கிற எண்ணத்தோடு திருவேங்கடவனை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களின் பாத தூளி தன்மேல் பட வேண்டும் என்று எம்பெருமானின் சன்னதி வாயிலில் படியாய் கிடக்கும் வரத்தை வேண்டி அதை எம்பெருமானிடம் பெற்றார். அந்த எம்பெருமானின் சங்கல்பம் என்ன? நம்மை போன்றவர்களை இந்த கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றுவது. ஆகவே எப்படியுமே பிரஜைகளை காப்பது ஒரு தலைவனின் கடமைதான். அந்த எஜமானனை, அவரது அந்த வாக்குறுதியை நினைவுபடுத்தவே நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம் கூறுகிறது. பக்தர்களே, தேவர்களும் அசுரர்களும் மந்தரமலையை மத்தாக கொண்டு பார்க்கடலை கடையும் போது கயிறாக பயன்பட்டது எது? வாசுகி என்கிற ஒரு சர்ப்பம்தான். அந்த வாசுகிக்கு ஆதிசேஷன் போன்று தானும் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்கிற ஆசை வந்ததல்லவா?
அப்படி சர்ப்பங்களே அப்படி ஆசைப்படும் போது நாம் இன்னும் எவ்வளவு செய்ய வேண்டும் அந்த எம்பெருமானுக்கு? இதோ அந்த எம்பெருமானின் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை நாம் எல்லோரும் அமர்ந்து கொண்டு தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே, அது கூட ஒரு கைங்கரியம்தான். அந்த எம்பெருமானை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு அவரது நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இதோ இந்த ரக்ஷாபந்தன வைபவத்தை நாம் தரிசிக்கிறோம். அதோ எம்பெருமானுக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானுக்கு குடையாகவும் படுக்கையாகவும் அவன் பண்ணாத அந்த கைங்கரியம் எதுவுமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஆதிசேஷனையே இந்த ரட்சையில் சமர்ப்பித்து இதோ எம்பெருமானுக்கு அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை அடுத்து இப்போது பிராட்டிமார்களிடம் வருகிறார். திருவேங்கடமுடையானின் பட்ட மகிழ்ச்சிகள். எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்களையும் அந்த தாயார்களுக்கும் நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ஆகவேதான் முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பின் ஆட்சியாரான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு இதோ பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பத்மப்பிரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மதலாயதாட்சி விஷ்ணுப்பிரியே சர்வ மனோனுகூலே என்று அந்த தாயாரை நாமும் சோஸ்தரம் பண்ணுவோம். அம்மா தாயே, எங்களுக்காக நீ எம்பெருமானிடம் சிபார்சு பண்ணு என்று அந்த தாயாரை நாம் வேண்டுவோம். நமஸ்தேத்து மகாமாயே ஸ்ரீபீடே சுரபூஜித்தே சங்கச்சக்கர கதாகஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று தேவேந்திரன் முதலான தேவர்கள் வழிபட்ட சமுத்திரராஜனின் திருமகள் அல்லவா அந்த மகாலட்சுமி. அதை அடுத்து இதோ ஸ்வேத வராக மகிஷி. சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய பூஸ்துதியில் போற்றின பூமா தேவி, பொறுமையின் பூஷணம் ஷமா தேவி, பக்தர்கள் இழைக்கும் தவறுகளை தானும் பொறுத்து கொண்டு எம்பெருமானையும் பொறுக்கச் சொல்லி நமக்காக சிபார்சு பண்ணும் கருணாமயி. இதோ இப்போது முதலில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு, அதாவது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவளது கரத்தில் சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி வல்லப கோவிந்தா கோவிந்தா, ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அந்த கோவிந்தனை நாம் பிரார்த்திப்போம். அதையடுத்து இதோ இப்போது வசுதா என்கிற பூமி பிராட்டிக்கு வசுதாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த பூமிதேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். எம்பெருமானிடம் நமக்காக சிபார்சு பண்ணுகின்ற தேவிகள் இருவருக்கும் ரட்சையை சமர்ப்பித்த பின் அர்ச்சக சுவாமி இதோ இன்று இந்த திருக்கல்யாணம் விக்னமில்லாமல் நடைபெற அவருக்கும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ இன்னொரு சுவாமி அவரது கரத்திலும் கட்டுகிறார். பக்தர்களே, இத்துடன் ரக்ஷணாபந்தன வைபவம் இனிதே முடிகிறது. எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்தாகிவிட்டது, தேவிகளுக்கு சமர்ப்பித்தாயிற்று. இதோ அர்ச்சக சுவாமிக்கும் ரக்ஷாபந்தனம் நடந்து இனிதே முடிந்தது. அடுத்து எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இன்னொரு முக்கியமான கைங்கரியத்துக்கு வருகிறோம். அதுதான் அக்னி பிரதிஷ்டை. அதை தொடர்ந்தாற்போல் ஹோமம். நமது சம்பிரதாயத்தில் எந்த மங்களகரமான காரியங்களும் அக்னி தேவனை முன்னிட்டே நடைபெறுவது வழக்கம். அக்னி என்றாலே தூய்மை பரிசுத்தம் என்போம் அல்லவா? அந்த அக்னி தேவனை இதில் ஆவாகனம் பண்ணி அந்த நடைபெறுகின்ற ஹோமத்தை இப்போது நாம் மந்திர ஒலிகளோடு தரிசிக்க உள்ளோம். அந்த எம்பெருமானை நமது மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். ஔபாசனாக்னிமுகே ஆகார கர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சப்தம் சுத்தேன சாம்னா சுக்தைர்க்தைர்வா ஆர்த்வாம்சம் சேர்வான் அன்மமத்தோ இந்திரசுத்தோ ந ஆகஹ சுத்த சுத்த ஹிருதிபிஹ சுத்தோரகம் இந்திரசுத்தோ ஹினோ ஓரகிம் சுத்தோ ரத்தானி தாசசே சுத்தோ வృత్రాணி ஜிக்னசே சுத்தோ வாகம் சிசாசசே மயி தேவாத்ரவிணமாய ஜந்தாம் மய்யா சிரஸ்தமயி தேவஹோதிஹ दैव्या होतावनिसन्त पूर्वेरिष्टास्याम तरवासिवीराः उद्धन्यमानमस्या अमेद्यमवपाप्मानं यजमानसहन्तो शिवानश्शन्त प्रतिशतस्रसन्नो माता प्रतिवीतोकसाता ॐ जातवेदो भुवनस्सरेत इह सञ्चतपतो यज्जनिष्यते
अग्निमस्वत्तादहव्यवाहकं शमीगर्भाग्नियोमयो भूः घृतप्रतीको घृतयोनिरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्मा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्तु यजा यक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषोजसानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधे घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव तत्पुत्रमविरक्षतादिवम् ओम अग्न आज्ञाह वीतये गृणानो हव्यदातके निहोता सत्सिभरेशे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम तत्सवितर्वरे एन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद् विषीमतश्रुचो वेन आवह सबुद्नया उपमा सविष्टा शतश्च गौनमसदस्य विवह ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमर्चनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदद्यकं सपेयं पितुश्रवणं यो ददास तस्मै ओं भूर्भुवस्वः सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमर्चनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे समानो अस्तु ओं प्रोक्ष सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे समानो अस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादावामादाय कृष्णो ओस्य करेष्ठो ओ अग्नये स्वाहा वेदिरसपरिषे त्वा स्वाहा बर्हिरससृभ्यस्वा स्वाहा दिवेत्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्यैत्वा पोषा गत्वा विष्णोस्तोपोषयति प्राच्याम् विष्णोस्तोपोषे उत्तरतपदे ईर्चैर्युञ्जनपसि विष्णोस्तोपोषे पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोषे ओं विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि श्रुतासे घृतासे तासे तरुणासे वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओं ब्रह्मणः प्रणीष्यामि यजमानवादं गच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणग ओं सोमापप्रणेशामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणग प्रणयतु सपप्रणयात् पापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तु नः घृतं विहरामि चरं विहरामि ब्राह्मणतेद्देन ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवदुष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि अग्नये जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्नये जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्यागं जुष्टनिर्वपामि प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टनिर्वपामि इंद्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टनिर्वपामि पोष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवदुष्वे एभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यतिस्रगामि चरुं तृप्यतिस्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्पतिस्वां पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्वां पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वा सविता पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः
करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां घृतग्स्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षताम् आज्यां चरतिः। ओम इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निरुतये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, अग्नये नमः, ओम जातवेदसे नमः, ओम सहौजसे नमः, ओम वज्राप्रभवे नमः, ओम नर्यादसे नमः, ओम पंक्तिरादसे नमः, ओम विसर्पिते नमः, ओम अग्निपुरुषाय नमः। अदितेन मन्यस्वा, नमतेन मन्यस्वा, सरस्वतेन मन्यस्वा, देवसवितप्रसवा। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्ववर्धसवितवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनाद्येन समेधया अस्मिन्नाघार कर्मणि ब्रह्मन् सोममिद्ममाधास्ते आधस्वा समेधग स्वाहा। आघार मुहूर्तसुमुहूर्तोस्पति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तो वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा। नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा। अग्निशोमाभ्याग स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। इंद्राय स्वाहा। वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा। अपोपुष्पस्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा। बृहस्पतये स्वाहा। मित्राय स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। आदित्येभ्य स्वाहा। अश्विभ्यां स्वाहा। पोष्णे स्वाहा। कक्षाय स्वाहा। कक्षदेवतसोमाय स्वाहा। औपासनज्ञाय स्वाहा। यज्ञदेवदश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा। सर्वदेवेभ्य स्वाहा। द्रव्याभिगार्य सर्गं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्य ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा। अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवे औपासनाग्निमुखे आघारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये। अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा। ओम मतो देव अवन्तु नो गतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा। इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानिदेवतं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा। त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा। विष्णो कर्माणि पश्यत गतो ओर्तानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा। तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवीव चक्षुरा ततग्ग स्वाहा। तद्विप्रासो विपन्यवोदाकृवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा। ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा। अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः। దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని
ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಪನ್ನೀರಂದಿಯರೇ ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ ಗನ್ನರ ಕಾಳಾಂಜಿ దగ్గర ಬಟ್ಟರೇ దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామతో భాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనాఫనిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాకష్ట దిగ్దంతి దండోత్తంబితే అమరావతీత్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితవర్ణవాయ కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లవణేక్షుసురా సర్పిదతిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే లోకాలోకాచలవలగితే జంబూ ప్లక్షాది సప్తద్వీపదీపితే మాహేంద్రాది సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషిత్యాది నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరిత్యాది నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతిం కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే
సమస్త దేవతా సన్నిధౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తీర్య ఆమోద ప్రమోద సమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార విష్ణు తత్వకల్ప కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాది దివ్య వైదిక విధానేన భగవాన్ విఖనో మునీంద్ర ప్రణీత శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ త్రిగుణీకృతగ్నిష్టోమతిరాత్రప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం షోడశ మహాదానాంతర్గత కన్యాదానమహం కారయిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కౌమోదకేశారంగ దివ్య పంచాయుధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీ మహావైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రిగార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవాంతర్యామి అర్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రిగార్షేయ ఉద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సుఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాదివసాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయకారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శరణం పౌత్రాయాం ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రిగార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికరమకుటమణికిరణ పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరణ పుత్రాయాం ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రిగార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కేయురోహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ పారిజాతాయ రూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్గజ సామధర్మనిఘ్న సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం భార్గవచవనాప్నువాన ఔర్వవేదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పదనగాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాం అయోనిజాం శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. గజ సామధర్మనిఘ్న సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైధ్రువత్రగార్షేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప సంకల్పతనగాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం అయోనిజాం భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీషయా. కన్యాం స్వలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రయతోహం ప్రవక్ష్యామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే. విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యా సర్వా దేవతాః
इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतेः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. தாயார்களை எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இதையடுத்து இன்று தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருவாங்கல்யங்களுக்கு இதோ ஷோடச உபசாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வழக்கம் போல நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வோம். பக்தர்களே, பஞ்சாங்கத்தில் சௌரமானம் சாந்திரமானம் என்று 2 உண்டு. சூரியனை கொண்டு கணக்கிடுவது சௌரமானம், சந்திரனை கொண்டு கணக்கிடுவது சாந்திரமானம். இதில் அதன்படிதான் மாதங்களும் நட்சத்திரங்களும் ராசிகளும் கணக்கிடப்படுகின்றன, திதிகளும். அதன்படி பார்த்தால் இதோ நமது தமிழ்நாடு கேரளாவை தவிர மற்ற எல்லோருக்கும் இப்போது ஆவணி மாதம் பிறந்து இப்போது அஷ்டமி வந்துவிட்டது. ஆகவே இதை கிருஷ்ணாஷ்டமி என்று சொல்கிறார்கள். ஆகவே இந்த சமயத்தில் நாமும் கிருஷ்ணரை பற்றிய சில விஷயங்களை இன்றும் நாளையும் தெரிந்து கொள்வோம். குருவாயூர் கிருஷ்ணன் கோவிலில் ஒருவர் உபன்யாசம் செய்து கொண்டிருந்தாராம். அங்கு ஏராளமானவர்கள் இருக்க தரிசனத்துக்காக வந்த பக்தர் ஒருவர் அதை கேட்டு மெய்மறந்து போய் உபன்யாசகரிடம் வந்து, சுவாமி, நானும் கண்ணனை எப்போதும் தியானம் செய்கிறேன், இருந்தாலும் கண்ணனின் அந்த முழு வடிவத்தையும் என்னால் காண முடியவில்லையே, எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டுங்களேன் என்று அப்பாவித்தனமாக கேட்டாராம். அந்த உபன்யாசகருக்கு கொஞ்சம் வித்யா கர்வம் உண்டு. அது தலை தூக்கியது. ஒரு பக்தன் பெருமாளை எப்படி வேண்டுமானாலும் தியானிக்கலாம், அதோ அந்த எருமை மாட்டில் கூட பகவான் இருக்கிறான் என்று கேலியாக சொல்லிவிட்டு போனாராம். பாவம் அந்த பக்தர் அதை நம்பி தினமும் கண்ணனை எருமை மாடு வடிவத்திலேயே தியானிக்க தொடங்கினாராம். ஒரு நாள் குருவாயூர் கோவில் உற்சவத்தின் போது உற்சவ விக்கிரகத்தை வெளியில் கொண்டு வர முடியவில்லையாம். ஏதோ இடிக்கிறது, ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை. அப்போது அந்த பக்தருக்கு அந்த மூர்த்தி எருமை மாடு வடிவிலேயே தெரிய அதன் கொம்புகள் படிக்கட்டை இடிப்பது தெரிந்தது. உடனே கொஞ்சம் சாய்த்து எடுங்கள், அங்கே கொம்பு இடிக்கிறது, கொம்பு இடிக்கிறது என்று சொன்னாராம். யாருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை. இருந்தாலும் சாய்த்து எடுத்த பின் உற்சவ மூர்த்தியை சுலபமாக வெளியில் கொண்டு வர முடிந்ததாம். அந்த சமயம் அந்த மூலமூர்த்தியின் சன்னதியில் அன்று உபன்யாசியம் பண்ணின அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருந்தார். அவருக்கு பகவான் எருமை மாடு வடிவத்திலேயே காட்சி தர அவர் பதறிவிட்டாராம். தினமும் என் பக்தன் என்னை இந்த வடிவில்தான் தரிசிக்கிறான் என்று பகவான் அசரீரி வாக்கு கொடுக்க அர்ச்சகருக்கு கண்ணனின் கருணையும் அந்த கருணைக்கு பாத்திரமான அந்த பக்தரின் தூய்மையான பக்தியும் புரிந்ததாம். அவர் வெளியே வந்து அந்த பக்தரின் கால்களில் விழுந்து அன்று தான் கேலியாக சொன்னதற்கு மன்னிப்பு வேண்டினாராம். அப்போதுதான் மற்றவர்களுக்கும் அவர் ஏன் கொம்பு இடிக்கிறது என்று சொன்னார் என்று புரிய வந்து வியந்து போனார்களாம். பக்தர்களே, தூய்மையான பக்தி தெய்வத்தையே அசைக்கும் என்பார்கள். நாம் எந்த வடிவில் பகவானை தரிசிக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல, எந்த அளவு பக்தியோடு தரிசிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். சிலர் கோவிலுக்கு வருவார்கள், ஊர்க்கதையெல்லாம் பேசுவார்கள். பெருமாள் சன்னதியில் கூட நான் முந்தி நீ முந்தி என்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு தட்டில் பெரிய பெரிய தட்சணையாக போடுவார்கள். இதுவா பக்தி? பகவான் எதிர்பார்ப்பது அந்த தட்சணையை அல்ல, கண்மூடி மெய்மறந்து அந்த எம்பெருமானை தியானிக்கிறோமே அந்த பக்தியைத்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அதே போன்றவர்தான் நாராயண பட்டத்ரி. நாராயணம் என்கிற தெய்வீக நூலை எழுதியவர் அவர். அவர் கேரளாவில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவர். கண்ணனின் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டவர். வேதவியாசர் இயற்றிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அதே கவிநயத்துடன் சுருக்கமாக புனைந்தவர் பட்டத்ரி. அதுவே நாராயணியம். 18,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது அது. பாகவதத்தை சுருக்கமாக 100 பிரிவுகளில் 1036 ஸ்லோகங்களாக புனைந்தார் பட்டத்ரி. இதில் முக்கியம் என்னவென்றால் அந்த கருத்துகளோ பொருளோ எதுவும் மாறாமல் பக்தி சொட்ட சொட்ட இருக்குமாம். இது படிப்பவர்களுக்கு எளிதில் புரியும் வகையில் உள்ளதாம். இதை நாம் வாசிக்கும் போது அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மோகன லாவண்ய வடிவம் நம் கண் முன்னால் வரும்.
இது குருவாயூரில் சேவை தரும் குருவாயூரப்பனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, நோய் தீர்க்கும் மருந்தாகவும் உள்ளது. இறக்கும் தருவாயில் உள்ளவர்கள் அருகில் இந்த நாராயணியத்தை வாசித்தால் அதிலிருந்து மீண்டு விடுவார்கள் என்று கூட சொல்லலாம். ஒருமுறை நாராயண பட்டத்திரி பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட போது தன்னை இந்த நோயிலிருந்து விடுவிக்கும்படி குருவாயூரப்பனை வேண்ட அப்போது எழுதப்பட்டதுதான் இந்த நாராயணியம். இதை எப்படி தொடங்குவது என்று அவர் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அசரீரியாக பகவான் மீன் தொட்டு உண் என்று சொல்ல, மீனா என்று முதலில் ஆச்சரியப்பட்ட பட்டத்திரி பிறகு அதன் உள்ளர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு பகவானின் மச்சாவதாரத்தை முதன்மையாக கொண்டு எழுதத் தொடங்கிறாராம். 100 நாட்களுக்கு ஒரு சதகம் என்கிற கணக்கில் 1036 ஸ்லோகங்களை எழுதினார். ஒவ்வொரு சதகம் முடியும் போதும் தன்னை நோயிலிருந்து விடுவிக்கும்படி வேண்டுவாராம். 100வது நாள் முடியும் போது அவரது நோயும் குணமானது. ஆகவேதான் நாராயணியம் நோய்களை தீர்க்கும் தெய்வீக நூல் ஆனதாம். இதன் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு பலன் உண்டு. இதை படித்தால் நமக்கு நல்ல நிலைமை வரும், குழந்தை பாக்கியம் வரும், பயம் விலகும், பாபம் தொலையும், தொழிலில் வெற்றி கிடைக்கும். அது மட்டுமல்ல, திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும், நமது பாபங்கள் எல்லாம் துடைக்கப்பட்டு நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஆகவே நாம் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட இந்த நாராயணத்தை நாம் தினமும் வாசித்து வந்தால் நமக்கு அந்த குருவாயூரப்பனின் அருள் கிடைப்பதோடு நீண்ட ஆயுளும் உடல் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும். அதை இந்த திருமாங்கல்ய சமயத்தில் நாம் நினைவு கூறுவோம். அந்த திருவேங்கடவனும் இந்த குருவாயூரப்பனும் அனைவரும் ஒன்றே அல்லவா? அந்த திருவேங்கடவனின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம். ஸ்ரீதேவ்யே நமஹ. மாங்கல்ய தாரணம் கரோமி. ओम मांगल्यम तंतुनानेन लोकरक्षकहेतुनां कंठे भद्नामि सुभगे रक्षन्तु शरदां शतं. भूदेव्ये नमः. मांगल्यधारणं करोमि. मांगल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని दुःखञ्च संवनरान् तदग्निरनुमन्यतां यन्नार्गवब्रोते अग्नौ लाजा नावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. ओम इमान् लाजा नावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवनरान् तदग्निरनुमन्यतां यन्नार्गवब्रूते अग्नौ लाजा नावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम्. ओम इमान् लाजान् नावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवनरान् तदग्निरनुमन्यतां यन्नार्गवब्रूते अग्नौ लाजान् नावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. ओम भूस्वाहा. ओम भुवस्वाहा. ओम स्वस्वाहा. ओम भुवस्वस्वाहा. अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसुता प्रासावेः. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्निमुखे राजहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये
आदित्येन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसभा ओं मतो देवा अवंतो नो गतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानदेवदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा तीनि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत गतो ओर्धानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्येव चक्षुरा तद्गस्वाहा तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदगस्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भोर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवदेवता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्निमुखे एतत् कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं भविष्ये आदित्येन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा यतस्य कर्मणोत्यरेरिसंयद्वान् नमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सहतं करोति मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतहुताहुतीनां कामानागं समर्धित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा येधो ओसे दिशिमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदिर्भक्तः स्वाहा जौर्भक्तः स्वाहा पृथिवीर्भक्तः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव भक्तः स्वाहा अग्निजन्नः स्वाहा वेदिर्जन्नः स्वाहा जौर्जन्नः स्वाहा पृथिवीजन्नः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव जन्नः स्वाहा ओम सप्तते अग्नि समिधः सप्त दिक्पा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ते सप्तयोनिराप्रणस्वाकृतेन स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमान्ते आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव स्तृप्यन्ताम् आदित्येन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसे पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसे पूर्णं मे भूयात् स्वाहा प्राच्यां दक्षिणागां पश्चिमत परिधिमपनगा दक्षिणत परिधिमपनगा उत्तरत परिधिमपनगा पश्चिमतो विष्णु सदनमसे दक्षिणतो विष्णु सदनमसे उत्तरतो विष्णु सदनमसे प्राच्यां विष्णु सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधयो मरतां प्रशतगस्ततिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां पितृसदनकं शुद्ध्यन्तां पितृसदनकं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यस्तोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नि कश्यपश्चत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं
दीर्घायुत्वाग बलाग शताग शतञ्च वर्चसेत्रगायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानभूर्जे ददातन महेरणागचक्षसे यावत्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभूयस्य क्षया गजन्मदा आपो जनगताचनः ओम च मे स्वरच्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्यतिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा होत्रहीनं वा पुष्पहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते कायश्चित्तानशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भो नीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமமும் அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாவதியும் பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். திருப்பாவை பாசுரங்களால் நம்மை எம்பெருமானிடம் கொண்டு சேர்த்த பெருமை பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளையான ஸ்ரீ ஆண்டாள் பிராட்டிக்குத்தான் உண்டு. எம்பெருமானையே ஆண்டவள் அவள். அவரது திருவாயிலையே ஆண்டாள் என்று அழைக்கப் பெற்றவள். அவள் கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அதை தனது தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். வாய் நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால் பாசிலை நாணல் படுத்து பருதி வைத்து காய்சின மாகளிர் அண்ணான் என் கைப்பற்றி தீவலம் செய்ய கனாக்கண்டேன் என்று எம்பெருமானையே மணாளனாக வரித்து அந்த கல்யாண வைபவத்தில் நடக்கின்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே இந்த பாசுரங்கள். அதை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அந்த மங்கள நிகழ்ச்சியை நாம் இப்போது தரிசித்தோம். அடுத்து நிகழப்போவது மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல் என்கிற இனிமையான நிகழ்வு. தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவர் அணிந்த மாலையை இன்னொருவர் மாற்றிக்கொள்வது, இதுதான் மாலா பரிவர்த்தனம். பக்தர்களே, தோமாலை சேவையின் போது எம்பெருமானுக்கு நாம் எத்தனை விதமான புஷ்ப மாலைகள் சமர்ப்பிப்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அல்லவா, அதாவது தரிசித்திருக்கிறோம். தோள் மாலை என்றால் தோ மாலை, தொடுத்த மாலை. திருமுடியிலிருந்து திருத்தோள்கள் வரை அலங்கரிக்கும் மாலை சிகாமணி மாலை. திருக்கழுத்தை அலங்கரிக்கும் மாலை கண்டசரி மாலை. தேவிகளை அலங்கரிக்கும் மாலை வக்ஷஸ்தல மாலை. திருப்பாதங்களை அலங்கரிக்கும் மாலை திருவடி மாலை. நடுவில் இருக்கும் நந்தகத்தை அலங்கரிக்கும் மாலை கட்டாரிசரி மாலை. புஜத்திலிருந்து பாதம் வரை அலங்கரிக்கும் மாலை சாலக்கிராம மாலை, அதாவது தோள் மாலை. சங்கு சக்கரங்களை அலங்கரிக்கும் மாலை சங்கு சக்கர மாலை. தொடையிலிருந்து முழுங்கால் வரை அலங்கரிப்பது தாவளாத்ரி மாலை. இது போன்ற எத்தனையோ புஷ்ப மாலைகள். இது முகூர்த்த மாலை. எம்பெருமான் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு இதோ இதை எடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அந்த இரு தேவிகளும் சூடிய மாலை பின்பு அவர்களது மணாளனான மலையப்ப சுவாமியிடமே இதோ வந்து சேருகிறது. தேவிகள் சூடிய மாலையால் எம்பெருமானின் திவ்ய சௌந்தரியம் இன்னும் கூடிப்போனது நமக்கு புரிகிறதல்லவா? பக்தர்களே, இதை அடுத்து இதுவரை வெகு தூரத்தில் நின்று கொண்டு எம்பெருமானை தரிசித்துக் கொண்டிருந்த தேவிகள் இருவரையும் எம்பெருமானின் இரு பக்கமும் கொண்டு வந்து சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமானை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நாம் பெறவுள்ளோம். அதையடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் தலம்பராலு,
அதாவது அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை தம்பதிகளின் திருமுடிகளில் சேர்க்க உள்ளால் அர்ச்சக சுவாமி. 30 முக்கோட்டி தேவர்களும் தெய்வ தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண வைபவத்தில் புஷ்பமாரி பொழிவதாக ஐதீகம். அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள ஹாரத்தி. சர்வாவயவ சௌந்தரிய சம்பதா சர்வச்சேதசாம் சதாசம் மோகனாயாஸ்து வெங்கடேசாய மங்களம். பக்தர்களே, நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த ஆதி தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை கண்டுகளிக்க வழி செய்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனலுக்கு நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுக்கினோ பவந்து, கோவிந்தா 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 என்று அந்த கோவிந்தனுக்கு நாம் பல்லாண்டு பாடுவோம். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్విన